السلام عليكم ورحمة الله، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ما قنطانيش مع هذا الحجر الصحي. الله ييسر لكم الامور يا ربي، يلا الله يهز علينا هذا الوباء ويلطف بينا، يشوف من حالنا ويفك سراحنا في العاجل القريب. السلام عليكم، j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe très bien pour vous. Je sais que c'est pas évident en ce moment, mais amal pour un bien, alhamdoulilah. Que Dieu, Inch'Allah, nous protège et qu'on s'en sort tous sains et saufs de cette maladie. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de harira. Il y a des filles qui m'ont demandé en fait ma recette, je vais la partager avec vous. هاد النهار غادي نتقاسم معكم طريقتي ديال الحريره. في الحريره كاينين البنات سولوني كيفاش كندير الحريره ديالي، الحريره فاسيه، طلبوا مني نتقاسمها معاهم. يلا بسم الله. المقادير: عندنا 2 معالق زيت بلديه، 2 كويير دويل دوليف، عندنا زلافه ديال الحمص فازق مرطب بالماء، un bol de pois chiches trempé dans l'eau. Il faut le laisser tremper dans l'eau au moins une nuit. عندنا واحد شويه ديال التقاطع ديال اللحم مكعبات، quelques morceaux de viande coupés en morceaux, en dés, plutôt coupés en dés, de la coriandre, القزبر، كرافس، la céleri، مطيشة 8 كيلو، طماطم، les tomates à peu près 500 grammes. كناخد هاد les tomates allongées. Les tomates allongées sont meilleures pour faire la soupe. هاد المطيشة اللي طويلة كتجي زوينة في الحريرة. بصلة، un oignon, de la sauce tomate, ça c'est pour la fin, la sauce tomate. Après j'ai des pâtes, des petites pâtes comme ça, des spaghettis coupés en morceaux, et ça des petits pâtes ronds comme ça, hamsa, je sais pas comment on appelle ça en français, je pense des petits plombs. Je pense qu'on l'appelle en français on appelle ça les petits plombs, je pense, si je me trompe pas. Et ça c'est les spaghettis coupés en morceaux. Un petit peu de farine, ça c'est à la fin. شويه ديال الطحين باش ندوروا الحريره. و ça c'est pas obligatoire mais moi je l'utilise. C'est le levain, c'est الخميره البلديه اللي كنديروا في الدار. عندي 8 معلقه كبيره، معلقه ونص حتى معلقه كبيره. غير نقصوا من الطحين ونزيدوها هي كتعطيها مذاق زويون. une grande cuillère de levain. عندي هنا سكينجبير، كاين كيقولوا سكينجبير، كاين كيقولوا الكعبه، لو جانجومبر، ملحه، السال، خرقوم، كركمه والبزار، لو بوافر. Normalement on est ok pour les ingrédients, c'est bon. ناخذ البصله نقسموها على 2، النص نقطعوه طريفات صغيورين والنص غنطحنوه مع المطيشه والكرافس. On prend l'oignon, on le coupe en 2, une moitié on va le couper en petits morceaux et l'autre moitié on va la mixer avec le céleri et les tomates. Dans une marmite on met 2 cuillères d'huile d'olive, on met les oignons, نديرو 2 معالق زيت البلديه في الطاوه، نزيدو عليهم نص البصله، نرميو عليه الحميمه. في الميكسور غادي ندير مطيشه، نص البصله والكرافس. dans le bol de mixeur je vais mettre la moitié d'oignon, les tomates et le céleri. الكرافس هاد العويدات ça je les laisse en morceaux, les branches comme ça je vais les laisser en morceaux, je vais couper. نقطعهم طريفات ونرميهم. وهاد الوريقات غنطحنهم، غنطحن هاد الشيء وشويه نخليه حتى التالي. je vais mixer ça et un petit peu je vais laisser à la fin. نزيدو الحمص، on rajoute les pois chiches ونوليو نزيدو عليه الكرافس مطحون، مطيشه والبصله. Après on rajoute le mélange mixé du tomate,
oignon et céleri. نزيدو شويش ديال الماء سخون. On rajoute un petit peu d'eau chaude. تنغطيو الحمص. نديرو الماء الكافي باش يطيب لنا. On met assez d'eau pour couvrir les pois chiches afin qu'ils cuisent bien. نزيدو معلقه هكذا، معلقه صغيره ديال السكينجبير. On rajoute une cuillère bien remplie de gingembre. ملحه حسب الذوق. Le sel par rapport à comment vous cuisinez, selon votre goût. Je vais mettre une cuillère et demie. معلقه ونص انا درت. معلقه هكذا د الخرقوم. نزيدو عاد شويش. معلقه ونص د الخرقوم. معلقه د البزار. Une cuillère de poivre. Allez, on va fermer la cocotte. Je vais la laisser cuire. نشد عليها ونخليها تطيب. نحسب شي 20 دقيقه على حسب الحمص. طرا هاد الحمص اللي كان الحمص كيطيب بالزربه راه طفوا عليها. نتوما تعرفوا غطفوا عليها دغيا. وإلا كان كياخذ الحمص عاود الوقت ديالو عاود زيدو نتايا في الوقت. Je vais fermer la cocotte, mais c'est par rapport en fait au pois chiche. Je sais pas si c'est le cuisse vite ou pas. C'est par rapport. Moi les miens ils cuisent vite. Normalement 20 minutes ils sont cuits. C'est à vous de voir. Hein. C'est après si vos ouvriers sont pas cuits, vous rajoutez, vous prolongez le temps de cuisson. البنات ملي تكون الحريره كطيب شدوا عليها نوجدوا القزبر وندقوه في المهراز. اللي عندها المهراز دقوه في المهراز، اللي ما عندهاش المهراز طحنوا. ولكن ملي كطحنوه ما تطحنوش بزاف حيت راه كيولي كتولي الحريره كلها خضراء ما كتبقاش فيها اللون زوين. Je vous disais alors pendant que les pois chiches cuisent et tout, vous préparez la coriandre. Moi je l'ai coupée en morceaux, je l'ai hachée en morceaux et je vais la mettre dans le moulin. C'est le moulin traditionnel. Et après je vais l'écraser avec un petit peu de sel. Vous allez acheter, je vais le mettre en dehors. ندبل القزبر باش يدك مزيان. C'est juste pour bien l'écraser. Avec le sel, ça s'écrase mieux. صافي نطفيت على الطاوه. دابا غنشوف واش نحطها بالحمص. ديك الساعه باش ندورها. Ça y est, j'ai éteint le feu. Je vais voir si les pois chiches sont cuits. Comme ça, je vais faire stop. Ils sont cuits, ça y est. Maintenant on va partir à la deuxième étape. On va passer à la deuxième étape. دابا غادي ندوزو باش ندوروها. ناخذ الميكسور ونديرو فيه الماء طايب. On prend le bol de mixeur et on met de l'eau chaude. Après je vais mettre de la farine. نزيد فيه الطحين. معلقة عامرة bien bombée. جوج معلقات. نزيدو ديك المعلقه ديال الخميره البلديه. اي اون راجوت اوسي لو لوفان. غادي نطحنهم ونزيدهم على الحريره. جو في لي ميكسي اي جو في لي راجوتي دون لا مارميت. نزيدو عليها طحين شويه بشويه نشوفو. voir la quantité. Après je vais rajouter encore de l'eau chaude parce que là la marmite normalement c'est 8 litres. Là je suis même pas à 3 litres.
Je vais essayer de la mettre minimum à la moitié. Je vais compléter avec de l'eau chaude. نزيد الماء سخون. سكون دابا عليه النص un peu près la moitié maintenant. Je vais sortir les morceaux de céleri. نخرج لك الطروفه ديال طابو الطروفه ديال الكرافس. Sinon ça gêne pas, vous pouvez les laisser aussi. Moi j'aime bien quand ils sont en morceaux. حتى هي كطيب. Le temps qu'ils cuisent, je vous ai pas donné un petit peu de viande hachée. شويش ديال الكفته اللحم المفروم البنات. زيد عليها شويش البزار. شويه د الملحه. راس المعلقه. كاع العطريه اللي درت في الحريره انا درت منها غير شويه. راس المعلقه عاود ديال سكينجبير. هنا تكون عندي شي 100 غرام ولا. وراس المعلقه ديال الخرقوم. نزيد عليها شويش من داك الكرافس والقزبور اللي دقيت. Il y a un petit peu de céleri et de coriandre que j'ai écrasé. Voilà. خلطوها لا ميلونج. دابا الحريره هي بدات كتغلي، غادي نرمي عليها مطيشه كولي دو الطوماط ونشوف على حسب الحموريه. الا جاتني هي هذيك بركه، ولا شتني عاد خاصها شويه نزيد لها. Je vais voir, c'est par rapport. C'est les bien rouges, c'est bon. Sinon je pourrais ajouter. Voilà. Normalement c'est bon. Faut pas qu'il soit trop après, sinon après il devient acide si on met beaucoup de concentré. C'est pas le concentré ça, c'est le coulis de tomate. Sinon كتولي حامضه. انا درتو فيها بزاف ديال ديك المطاشه ديال الحك. حنا كنديروا هنا مطاشه ديال عندي مطاشه ديال مطحونه كتسال مطحونه. سائل الطماطم سميتو بالقلب العربيه. غنزيد شوف المعلقه شحال عندي هنا. 1 une cuillère, je vais voir combien j'en ai. 2 3 4 cuillères. C'est pas trop rempli, c'est des cuillères. بعض المعلقات كيفاش دايرين ماشي عامرين. نبقاو نخلطو باش ما تلصق لكمش. اكثر اللي كانت الطاوه كتلصق راه غتلصق. alors il faut mélanger comme ça le mélange ne colle pas au fond, c'est jamais. C'est le colle après c'est pas bon. دابا نصوب نديرهم كويورات الكفته. je vais faire des petites boulettes de kefta, de petites hein. comme ça je vais les jeter à la fin avec la coriandre, l'écrasé de coriandre inchallah باش نزيدهم في التالي مع القزبر مدقوق. ايوا قولوا لي شنو كديروا ملي كتكونوا كطيبوا، واش كتهاودوا ولا كتذكروا الله ولا شنو كديروا ملي كتكونوا كتخدموا شغالكم البنات. عاودوا لي كتبوها لي في الكومونتير. دابا ننصحكم بهاد العواشر ولا دائما ماشي غير العواشر، هذا ملي يكون كيطيب ولا كيخدم شي شغال يذكر الله ويصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايوا ودعوا وتبقاو تقولوا مره قولوا لا علاش ما قديتو. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قولوا كيسميتو كاين بزاف ديال الدعاء. استغفر الله العظيم، استغفروا كتقولوا استغفر الله العظيم، عاود تسبحوا قولوا سبحان الله العظيم، عاود قولوا سبحان الله وبحمده. بزاف كاين ما يتقال. بعد ما يشغل وقته ما حد هو كيدير شغل في الكوزينه ويذكر الله. راه لا كسميتو
نبقى نضربو تماره بعدا نديو حتى شويه ديال الاجر. راه هو اجر اصلا بعدا ملي كيدير ملي كيكون كيطيب غير يدير النيه، راه كلشي كيمشي في اعمال الصالح ان شاء الله يا ربي. وديروا النيه وذكروا الله ودعيو وحفظوا القران. ما حدكم نتوما كتطيبوا وديروا كيسميتو القران ديالو نسمعوه وتبقاو تعاودوه، ولا شي صوره راجعوها. راه لا ما يدراش مرات نجلسو 2 ساعه ولا 2 سوايع في الكوزينه وغنسالموا ديك الفرصه وحفظوا وديروا بزاف الحوايج. ماشي غير الكوزينه خصكم ديروا الكوزينه وعبدوا ربي ومنطوا. Je disais en fait, pendant que vous cuisinez, les filles, si vous pouvez, de toute façon, moi je sais pas, ben, normalement oui, ceux qui peuvent, il faut faire des évocations, il faut dhkarullah, vous faites du dua, il faut faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Habib, Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. قولوا aussi اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا استغفر الله استغفار، قولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قولوها 100 مرة، même vous le dites même 100 fois 200 400 c'est bien. Et aussi il faut dire subhanallah subhanallah, gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu. Et ceux qui ne savent pas parler l'arabe, vous me dites ceux qui ne savent pas parler l'arabe, comme ça je vous traduis aussi en français. والله يعاوننا que Dieu nous aide ان شاء الله et nous facilite les choses à toutes et à tous ان شاء الله يا ربي. الله يعاوننا ويسر لنا كل شيء ان شاء الله. حركم مره باش ما تلصق لكمش، انا ننساها انا تلصق. حركوا باش ما تلصق لكمش وهي كطيب، ولكن ما ديروش العافيه مجهده، نقصوا. والخميره البلديه غير اللي بغات ديرها، راه ماشي ضروري تكون عندك الخميره البلديه باش ديريها. الا بغيتي ديريها ديريها، ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش، ولكن هي راك تعطيها واحد المذاق مزيان وبحال واحد محافظ كما كنقولوا له، محافظ طبيعي. سان كونسيرفاتور لو vin. Avant à l'époque ils le mettaient aussi dans la soupe. Ça a aidé aussi pour c'est un conservateur naturel. Même pour il faut l'utiliser dans le pain. Moi je l'utilise dans le pain. Ça donne un meilleur goût et pour conserver le pain aussi, hein, surtout quand il fait chaud. La levure normale, il donne des fois il y a même l'odeur à l'intérieur, il y a des mauvaises odeurs dans le pain si tu le laisses toujours. Mais sinon, ça donne aussi un bon goût. C'est un truc naturel, c'est toujours meilleur. الخميره البلديه ملي كديروا الخبز في كسميتو، ملي كديروا الخبز في الصيف ولا شي مره كيضيع دغيا الا ما درتيش في الثلاجه تسويت وتسخن لي فيه الريحه. هذيك الخميره البلديه كتحافظ عليه، راه محافظ طبيعي. بوقيلا باللغه العربيه غنقول لها محافظ طبيعي. انا كنصوبها بالدار الا بغيتو نوريكم كيفاش كندير لها، نوريها لكم. ماشي كسميتو ماشي صعيبه. ديك الساعه قولوا لي الا بغيتو ندير لكم عليها فيديو ولا نوريكم نديرها لكم. Si jamais si vous voulez que je vous montre comment je fais le levain, vous me le dites les filles en commentaire. Voilà, ça y est, elle est presque cuite. Là je vais mettre juste les petites boulettes de kefta et la coriandre. صافي راها طابت. غنزيد عليها الكفته كبورات وكيسميتو القزبر، نخليها تغلي مره واحده ونطفي عليه باش يبقى فيه الريحه. Je laisse bouillir même pas 2 minutes et j'éteins. Comme ça, la coriandre conservera son odeur. Et de toute façon, les boulettes cuisent très très vite. Avec la chaleur, ils vont cuire. Ils sont toutes petites. كفتة صغيرة دغيا غادي تطيب، غير غنرميها غير الصهد ديال الطاوة غادي يطيبها. Juste la chaleur, le mélange il est bien chaud, la soupe elle est bien chaude, alors je vais mettre ça va cuire tout de suite. Pas la peine de la laisser trop longtemps. Et je vais mettre un petit peu je vais mettre le qzbor. C'est la coriandre et il y a un petit peu de céleri écrasé. Et après, il y en a qui mettent l'ades, les lentilles, il y en a qui mettent le fou, les fèves, il y en a qui mettent plein de choses, il y en a qui mettent, mais je pense il y a un côté aussi le husima et tout ça, ils mettent les petits pois. Nous on met pas, nous à fait on met ça. De temps en temps, ce qu'ils veulent mettre les lentilles, qui يديروا لي شويه ديال العدس فيها، ولكن بشحال هذه ça fait trop après pour digérer tout ça pendant Ramadan. العدس الحمص
les pâtes داكشي كتولي ثقيله. Après pour les si vous mettez les lentilles, les filles, tout ça, c'est un peu pour la digestion, l'estomac va galérer. Il y a déjà le pois chiche, alors les pâtes, et pour rajouter l'adès, les lentilles, c'est trop. Moi, je préfère comme ça. Elle est un petit peu, mais même la consistance, il faut pas qu'elle soit épaisse. Un petit peu moyen, ni épaisse ni liquide. Parce que quand il est épaisse aussi, c'est pas bonne. Et quand il est légère, un petit peu. Moi, je la préfère moyenne. La consistance, il faut qu'elle soit moyenne. Là, pour le 4 litres, ce que je vous ai dit, 2 cuillères de farine bien bombée et j'ai mis une cuillère de levain. Ça y est. D'abord, on va aller à الشير طابت. بسم الله. صبور مدقوق وشويه الكرافس. ما كيعجبني ندقو في الوقت المهراس، كيجي باين وما كيخضرليش الحريره. Moi je préfère écraser comme ça dans le petit moulin. Comme ça ma soupe reste bien rouge parce que c'est avec le mixeur la soupe devient verte parce qu'elle écrase trop. Et on n'a pas vraiment des mixeurs qui mixent à la consistance qu'on veut. Moi je sais pas combien j'ai essayé de mixeurs, mais tous les mixeurs me la mixent trop. Et après je vois pas les morceaux. Moi j'aime bien voir des petits morceaux comme ça verts dans la soupe. Pas que le mélange vert là. Ça devient presque une purée, mais c'est pas bon. صافي هي طابت. دابا غنشد عليها المطايه ديالها ونتلاقاو باش نقدمها لكم. صايي لا سوب كويت. Je vais fermer la marmite et on se retrouve là pour la présentation. البنات الحريره هي وجدات. كتشي les filles, la soupe est prête. Voilà, je l'ai décorée avec un petit peu de persil. Pas le persil, c'est la coriandre fraîche. Et voilà le résultat final. نتمنى تعجبكم الوصفة. البنات اللي يطلبوها مني يجربوها تصدقوني ان شاء الله. J'espère que la recette vous a plu. Merci beaucoup pour le visionnage. Laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. أشكركم كثيرا على المتابعة. خليوا لي كومنتير إلى عجبتكم. إلى اللقاء، نشوفوا في فيديو قادم إن شاء الله. Au revoir les filles et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo إن شاء الله. السلام عليكم.